खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। आए मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ निकालिएगा यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब है और उसकी तीसरी आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। पादी शहजाद साहब पढ़ने में रहनुमाई कर देंगे। पहला बाब तीसरी आयत सर। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब और उसकी फ़कत तीसरी आयत। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते। आमीन। Praise the Lord। मेरे अज़ीज़ों, हमने कलाम मुक़द्दस का जो हिस्सा पढ़ा, या ये बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को, और बनी इस्राएल कुछ नहीं सोचते। सो खुदा चाहता है उसके लोग जो हैं उसे पहचाने, खुदा के इरफान को हासिल करें, खुदा की पहचान में तरक्की करें। मैं और आप, ना हम बैल हैं और ना हम गधे हैं, बल्कि खुदा ने मुझे और आपको अपनी शबीह पर बनाया है। उसने हमें हिकमत बख्शी है, उसने हमें फहम अता किया है और उसने मुझे और आपको अपनी मानिंद बनाया है। आमीन। खुदा हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन यहाँ पर खुदा जो बात कर रहा है, खुदा खुशी से ये बात नहीं कर रहा, बल्कि खुदा अंदर से रंजीदा है और खुदा फरमा रहा है कि बैल जो है वो अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी। मैं मेरे जो काफ़ी छोटा था और मटनपुर गया, वहाँ एक शादी थी, और जिस घर में शादी थी और जिस भाई की शादी थी, उनकी जो वालदा वो हॉस्पिटलाइज थी, वो बहुत सीरियस थी। बारात तो उन्होंने कर ली, लेकिन वलीमा जो है वो डिले कर रहे थे कि अम्मी ठीक हो जाए, लेकिन वो उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। और एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम शादी को वलीमा को करके शादी वाइंड अप करते हैं। और जिस दिन उन्होंने वलीमा रखा, उस दिन जो है उस खातून की डेथ हो गई। जब हम लोग उसके घर गए फ्यूनरल पे, तो मैंने उनकी गाय को रोते हुए देखा। कोई जानवर बंधा हुआ था उनके सहन में, और वो बच्चों की तरह आंसू गिरे थे उसके, और वो आवाज़ तो नहीं थी, लेकिन आंसू जो है उसके, वो मतलब लोग देखकर हैरान थे, क्योंकि वो खातून जो फोत हुई थी उसकी एफिलिएशन उसके साथ ऐसी थी, वही उसको चारा डालती थी, वही इसे नहलाती धुलाती थी, वही इसे पानी देती थी। सो उसको अपनी मालकिन का पता था और उसके अंदर ये एहसास था, उसे पता चल गया था कि अब मेरी मालकिन जो है वो इस ज़मीन पर नहीं रही। अगर गाय के अंदर इतनी सेंस है, मैं और आप मेरे जो इंसान, हमें किस कदर अपने खुदा के हुजूर संजीदगी, सच्चाई और शुक्रगुजारी के साथ चलना चाहिए। अभी भाई बता रहे थे कि हम अगर अपने आप को ही देख लें तो हमारे अंदर से शुक्रगुजारी की नदियाँ जारी हो जाए। हमारा एक ऑर्गन इतना कीमती है, आप समझ सकते हैं। अगर सिर्फ आपका अगर नेल कहीं से ज़्यादा उखड़ जाए तो कैसी तकलीफ होती है। सो हमारा नेल भी बहुत कीमती है, अगर हमारे नेल पे चोट लग जाए तो हमें तकलीफ होती है। सो खुदा ने हमें जिस तरह से बनाया है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो हर एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। आमीन आमीन। सो हमें अपने खुदा को ज़्यादा पहचानने की ज़रूरत है। हम इंसान हैं, न कि जानवर। हमें खुदा की पहचान में बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। और सुलेमान को दाऊद ने यही बात कही थी। तबारीख की पहली किताब 28वें बाब की 9वीं आयत में सुलेमान को दाऊद ने ये ताकीद की कि ऐ मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान, और अगर तू पूरे दिल से उसकी इबादत करेगा, रूह की मुस्तैदी से उसके साथ चलेगा, तो वो तुझे बरकत देगा। और अगर तू उसे छोड़ देगा, उसे रद्द करेगा, तो वो भी तुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। खुदा चाहता है कि हम खुदा को बेहतर तौर से पहचाने। हमारी जो खुदा के साथ पहचान है, या जितना हम जानते हैं, सिर्फ हमें यही पता है कि क्रिसमस है, ईस्टर है, गुड फ्राइडे पर मसीह मसलूब हुआ, हमारे गुनाहों की खातिर मुआ। लेकिन मेरे दिलों, वो तो मुआ, उसने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्श दिया। हालेलुया। हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है, मसीह की उस कुर्बानी को पहचानने की ज़रूरत है। मसीह को हम उस तरह से नहीं जानते हैं। हम जैसे किसी आम शख्स के साथ बिहेव करते हैं, एहो जी साडा रिएक्ट जो खुदा दे नाले। हम इंसान और खुदा को एक ही तराजू में रखकर तोलते हैं। तो खुदा चाहता है मेरे दिलों के हम उसे पहचानें। जो
خدا کو پہچان لیتے ہیں نا, خدا بھی انہیں پہچانتا ہے. ہمیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پہ کچھ نظر کی ہے؟ اس میں کہ خدا جو ہے وہ ایوب کو پنام جانتا تھا, خداؤں سے پہچانتا تھا, اسی لیے خدا نے اس کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دی کہ کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پہ کچھ نگاہ کی ہے. سو میرے عزیزو, خدا یہاں بیٹھے ہر بیٹے, ہر بیٹی, ہر بچے, ہر بزرگ کو جانتا ہے. خدا کے کینوس میں ہے, خدا کے فوکس میں ہے آپ, خدا کو پتہ ہے آپ کا. ہاللیلویا. کلام میں لکھا کہ کیا کوئی ماں اپنے شیخ خوار بچے کو بھول سکتی ہے؟ شاید وہ بھول جائے, لیکن میں تمہیں نہ بھولوں گا کیونکہ میں نے تمہاری صورت جو ہے اپنی ہتھیلی پر. ہاللیلویا. روکسن پادری شہزاد صاحب یہاں بیٹھا ہر فرد بشر خدا کے کیمرے میں ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. خدا مجھے اور آپ کو پہچانتا ہے. ہم میں خدا کو جاننے کی ضرورت, ہمیں خدا کی ذات کو روز بروز میرے عزیزو فائنڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کی قدرت کو جاننے کی ضرورت ہے. وہ کیسا قادر ہے, وہ کیسا بزرگ ہے, وہ کیسا روب والا, وہ کیسا دبدبے والا خدا ہے. اگر بیل کو اپنے مالک کا پتہ ہے تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے مالک کا پتہ ہونا چاہیے. وہی ہمارا خالق اور مالک ہے. اس نے کلام میں لکھا ہے کہ آدم کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا. پریز دی لارڈ. ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ اسی کی بدولت ہے, اور جس نے ہمیں یہ سانس دی ہے ہمیں اسے پہچاننے کی ضرورت ہے, ہمیں اسے جاننے کی ضرورت ہے, ہمیں اس قادر خدا کو میرے فالو کرنے کی ضرورت ہے. لوگ اکثر یہ جملہ محاورہ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا چلتا پھرتا ہے, اس کی بڑی جان پہچان ہے, ہر شخص جو ہے اس کو جانتا ہے. کہیں کسی سرکاری محکمے میں ہمارا کوئی کام پھنس جائے یا کوئی ہاسپٹلائز ہو جائے تو ہم پہچان ڈھونڈتے ہیں کہ یار کوئی جان پہچان والا بندہ مل جائے جو ہمارا یہ کام جو ہے وہ نکلوا دے. سو میرے عزیزو, اگر خدا کی پہچان ہمارے پاس ہوگی تو پھر ہمارا کوئی کام نہیں رکے گا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. کلام میں لکھا کہ بادشاہوں کے دل جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. خدا نے موسیٰ کو بارہا فرعون کے پاس بھیجا, لیکن لکھا کہ خدا اس کے دل کو سخت کر. سو خدا کو پتہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے. ہم اپنی کوشش سے, اپنی ایفرٹ, اپنے سورس کے ساتھ جو ہے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن میرے عزیزو اپنے خدا کو کہہ کے دیکھیے. لکھا ہنوز تم کیا بھی نہ چکو گے اور وہ تمہاری سن لے گا. لیکن کن کی سنی جاتی ہے؟ جو جانتا ہے. پادری شہزاد صاحب, پادری شفیق صاحب ہمارا 20-22-23 سال کا ساتھ ہے. سو ہم بھائی ایک دوسرے کو اپنی پریشانی بھی بتاتے ہیں, اپنی خوشیاں بھی شیئر کرتے ہیں, کیونکہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اگر میں پریشان ہوں, میں اپنے بھائی سے بات کرتا ہوں تو یہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے میری رہنمائی کرتے ہیں, مجھے تسلی دیتے ہیں, مجھے بوسٹ ملتا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں. سو اگر آپ خدا کو جانتے ہیں, خدا کو پہچانتے ہیں, اپنا مسئلہ خدا کے پاس لے کے آئیے, میرے عزیزو وہ حل مشکلات, وہ آپ کی پرابلمس کو حل کر دے گا. ہمیں دائیں بائیں نہیں بھاگنا پڑے گا جب ہم خدا کو پہچانیں گے. سو خدا کو پہچاننا بہت ضروری ہے. ہم بپتسمہ یافتہ لوگ ہیں, چرچ کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں, لیکن میرے عزیزو ہماری زندگیاں اگر جو کی توں ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے. پطرس سے کرائسٹ نے کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. خدا نے سوال کیا اپنے شاگردوں سے, انہوں نے کہا بعض موسیٰ, ایلیا اور بعض نبیوں میں سے کوئی. تو یسوع نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. ہاللیلویا. پطرس نے خداوند کو پہچان لیا تھا, اور یسوع نے کہا کہ تو مبارک ہے کیونکہ یہ بات خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے باپ نے تجھ پر ظاہر کیا. ہاللیلویا. جب آپ خدا کو جان لیتے ہیں نا, خدا کو پہچانتے ہیں, تو خدا جو ہے میرے عزیزو اپنی ذات کو جو ہے ہمارے اوپر کھولنا شروع کر دیتا ہے. خدا ہمیں اپنی پہچان میں اور بڑھنے کا فضل بخشتا ہے. خدا اپنی ذات کے جو پہلو ہیں ہم پر آشکارا کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے خدا کو جاننا ضروری ہے. جب کرائسٹ نے کہا کہ اگر پطرس سے کہا, اپنے شاگردوں سے کہا تم جانا چاہتے ہو تو تم بھی چلے جاؤ. پطرس چونکہ پہچان چکا تھا مسیح کو, اس نے کہا ہم کہاں جائیں گے کیونکہ زندگی اور زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. پطرس کو اس بات کا ڈاٹا تجربہ تھا. پطرس جان گیا تھا کہ مسیح کے بغیر کچھ نہیں ہے, کیونکہ جب مسیح سے پطرس ملا تھا نا تو وہ مخلصی کی حالت میں تھا, وہ تھکا ہوا تھا, شکار کیا تھا,
لیکن ہاتھ خالی تھے. جب مسیح آیا تو فراوانی آ گئی. جب اس نے اپنی کشتی خدا ان کو دی تو لکھا ہے کہ ان کے جال پھٹنے لگے. ہاللیلویا. وہ جان چکا تھا کہ یہ مچھلیوں پر, آدمیوں پر, آسمان اور زمین پر, ہر چیز پر اس کا اختیار ہے. جس کو نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار جو ہے وہ میرے پاس ہے. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو, اگر وہ صاحب اختیار ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اگر کوئی اچھی پوسٹ والا شخص ہو, کوئی 18 گریڈ کا آفیسر ہوئے, وہ ایمان نہیں ہوں, تو مسیح کے اگر ہم بچے ہیں تو میرے عزیزو اسی پھڑے نہیں جانے چاہیے. ہاللیلویا. ہمارا فخر جو ہے ہم ہمیشہ مسیح پر ہونا چاہیے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے پہچانیں. جب میں کپس میں تھا نا, تو میں نے کلیسیا کے بچوں کے بہت زیادہ شناختی کارڈ کے جو فارم تھے نا وہ ٹیسٹ کروائے. وہ مجھے پوچھتے تھے ٹیچر میرے کہ یار پٹی جاننا ہے تو انہوں نے. میں کہتا جی سر میری چھوٹی بہن ہے, میرا بھائی ہے, میرے چرچ کے بچے ہیں. یہ کہتے یار اگر تیرے جاننے والے ہیں نا پھر ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اور آرام سے اسٹیمپ لگا کے فارم ٹیسٹ کر کے سائن کر کے مجھے دے دیتے تھے, کیونکہ وہ مجھے جانتے تھے. انہیں پتا تھا کہ اگر یہ لے کے آیا تو یہ ٹھیک چیز لایا ہوگا. آمین. میرے ادارے میں بہت چھوٹا ملازم تھا, میں آفس بوائے تھا کپس میں, لیکن میرے جو سینئر تھے وہ کہیں جاتے تھے نا, وہ شادمان کیمپس کا نام لیتے تھے نا, وہ تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ یار آپ بھٹی کے کیمپس سے آئے ہیں. اگر کوئی کیمپس میں آتا تھا تو وہ پرنسپل سے کہتا تھا کہ بھٹی کا ہے. کہتا تھا یار ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے. خدا چاہتا کہ ہم اپنی پہچان بنائیں مسیح میں بھی. پریز دی لارڈ. پطرس اور رسولوں کے تعلق سے لکھا ہے جب انہوں نے ان کی دلیری کو دیکھا, اس قدرت کو دیکھا, ان کی بات چیت سنی, تو پھر انہیں یاد آیا کہ یہ مسیح کے ساتھ رہے ہیں. ہاللیلویا. سو ہماری پہچان میرے عزیزو تبھی اچھی بنے گی جب ہم مسیح کے ساتھ ہوں گے. ہمارا کریکٹر ٹھیک ہوگا, ہماری گفتار ٹھیک ہوگی, تو لوگ ہمیں جانیں گے. کیا کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے وہ تمجید کریں گے. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو ہمیں اپنے خدا کو پہچاننے کی ضرورت. یرمیہ نبی کے صحیفے 2 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ کردار میں کثرت میں جا کے دریافت کرو, ایسی بات کہیں ہوئی ہے قدیم جزیروں کے پار گزر کے دیکھو, چیک کرو. لکھا ہے کہ حالانکہ ان کے معبود خدا نہیں, پر میری قوم نے بے فائدہ چیزوں کے ساتھ اپنے جلال کو بدل ڈالا, اور انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمے کو ترک کیا اور اپنے لیے شکستہ حوض کھودے جن میں پانی ٹھہرنے کا نہیں ہے. خدا بھی یہ بات کر رہا ہے کہ جاؤ دائیں بائیں دیکھو ان قوموں کو جن کے معبود خدا نہیں ہیں. ان کے معبود ان کے ہاتھ کی کاراگری ہے, لیکن تو بھی وہ اپنے معبودوں کو اس طرح سے آنر کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں. لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کچھ نہیں جانتے, میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کو جانیں, خدا کی پہچان میں بڑھتے جائیں. جب آپ خدا کی پہچان میں بڑھیں گے نا, تو پھر میرے عزیزو وہ کام جو ہم سے نہیں ہوتے ہیں. اکثر ڈاکٹرز جن کے پاس ڈگریز ہیں, تجربہ ہے, سم ٹائم بلکہ زیادہ تر وہ فیل ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ مسئلہ خدا کے پاس لاتے ہیں, خدا کے خادم دعا کرتے ہیں, خدا کے لوگ دعا کرتے ہیں, تو پریز دی لارڈ معجزات جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں. ہاللیلویا. بیمار شفا پاتے ہیں, کینسر چلے جاتے ہیں, ٹیومر غائب ہوتے ہیں, کڈنیز نہیں ہو جاتی ہیں. ہاللیلویا. سو یہ خدا کی پہچان میں بڑھنے کے وسیلہ سے ہے, کیونکہ جو لوگ خدا کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے, وہ سب کچھ کرنے پر قادر خدا ہے. سو میرے عزیزو جو انسان سے نہیں ہو پاتا وہ خدا کر سکتا ہے. خدا نے ابراہیم سے بھی کہا کہ سارا کیوں ہنسی, کیا میرے لیے کچھ مشکل ہے. سو ابراہیم کو تو پتا تھا, لیکن سارا اس طرح سے اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائی, اور سارا نے کہا کہ میں بوڑھی عورت ہوں, کس طرح سے یہ ہوگا, اور سارا ہنسی. لیکن میرے عزیزو خدا کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاللیلویا. بشرطے ہم اسے پہچان لیں, ہم اسے جان لیں, ہماری جو واقفیت جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہو. سکوا قائن کے بیٹوں کی واقفیت خدا کے ساتھ نہیں تھی. انہوں نے صرف دیکھا تھا کہ پالوس یسوع کا نام لے کر حکم دیتا ہے تو بدرو جو ہے نکل جاتی ہے. اگر آپ خدا کی پہچان میں ہیں تو آپ ابلیس کے کرندے بھی آپ کو جانتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ نہیں پانا. ہمارے 2 بھائی کسی گھر میں گئے تھے, پادری شہزاد صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے ایک اور بھائی تھے. سو وہاں پر ایک جادوگر شخص آ گیا تھا, بیٹھا ہوا تھا پہلے سے, تو اے دعا کر رہے سن, وہ اپنا کام کر رہے سی, لیکن میرے عزیزو اس کا کوئی وار نہیں چلا. ہاللیلویا. اور اس شخص نے بعد میں انہیں کہا تہاڈا جڑا مگرلا وہ بہت ڈاڈا ہے. ہاللیلویا. ابلیس اور بدروہیں خدا کے لوگوں کو جانتی ہیں,
जब शिकवा कायम के बेटों ने काम शुरू किया तो एक शख्स लिखा उन पर कूदा, उसने उनके कपड़े फाड़े, उन्हें मारा और वहां से भगा दिया। जब उसने यीशु का नाम लेकर उन्हें हुक्म दिया, कहा यीशु को भी जानती हैं और पालूस को भी। हालेलुया। अगर आप खुदा के लोग हैं तो रूहानी मुकामों में इब्लीस की फौजें भी आपको जानती हैं और ताड़ते हाथ हरगिज नहीं पाएंगी, क्योंकि आप खुदा के लोग हैं। आपके ऊपर मसीह का खून है और मसीह के खून का मुकाबला कोई ताकत नहीं कर सकती है। सिर्फ आपको और मुझे खुदा की पहचान में बढ़ने की जरूरत है। और दानियल नबी के सहीफे 11वें बाब की 32वें आयत का अगर हम आखिरी हिस्सा देखें तो वहां लिखा है कि खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाते हैं। पहले नहीं होता, लेकिन अगर हम खुदा को जानते हैं मेरे जीजो तो फिर हमारे लिए पॉसिबल है। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम हालातों पर गालिब आ सकते हैं, हम बीमारियों पर गालिब आ सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि खुदा हमारे साथ है। लेकिन हम अगर खुदा को नहीं जानते हैं तो फिर शिकवा के लड़कों वाला हाल मेरा और आपका भी हो सकता है। लेकिन अगर हम जानते हैं तो फिर मेरे जीजो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें हालातों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालात हमारे खिलाफ हैं तो भी मसीह हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें जानने की ज़रूरत है। एक जगह पर खुदावंद यीशु ने कहा, यरूशलेम पर अफसोस किया कि यरूशलेम तुझ पर अफसोस के तूने उस वक्त और उस घड़ी को ना पहचाना जिस दिन तुझ पर निगाह की गई। वक्त रेत की तरह होता है, हाथ से फिसल जाता है, लेकिन वो लोग जो वक्त को पहचानते हैं, वक्त की कदर करते हैं, हालात को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, वही कौमें, वही लोग, वही कलीसियाँ जो है वो तरक्की करती हैं। सो खुदा चाहता है कि हम खुदावंद की पहचान में बढ़ें ताकि खुदा हमें बरकत दे। खुदावंद चाहता है कि मेरे जो हम जहाँ हैं हम यहाँ ना हों। अभी भाई जब इबादत लीड कर रहे थे तो भाई कह रहे थे कि हम नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे। हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करेंगे, हम खुदा के साथ चलेंगे। सो हम जहाँ 20-22 साल पहले थे खुदा की मेहरबानी से अब वहाँ नहीं है और अगले 20-22 साल आज जितने यहाँ नहीं होंगे बशर्ते कि हम मसीह में पैवस्त रहें। जो डालियाँ मुझ में पैवस्त हैं। अगर हम मसीह में सींचे गए हुए हैं तो फिर मेरे लिए तरक्की हमारे लिए है, कामयाबी हमारे लिए है, सक्सेस हमारी है, प्रोस्पेरिटी मेरी और आपकी है। हालेलुया। क्योंकि जो दुख था, जो तकलीफ थी, कलाम में लिखा है कि वो उसने सलीब पर कीलों के साथ जड़ दिया, हमारे सबब से उस पर सियासत हुई। खैर वो रंज का आशना, मर्द गमनाक, और उसकी सूरत ऐसी नहीं थी कि हम उस पर निगाह करें, कोई हुस्न जमाल नहीं था। लेकिन मेरे जीजों अगर मैं और आप उसके लोग हैं फिर हम लोगों के लिए बरकत का सबब बनेंगे। हम अपनी कलीसिया के लिए, अपने इलाके, अपने मुल्क के लिए बरकत का सबब बनेंगे। फ़कत हमें खुदा की पहचान, उसके इरफान में बढ़ने की ज़रूरत है। आज लोग कहते हैं कि मुंडे ने PhD कराती है, इंजीनियरिंग करवा दिया है, डॉक्टर बना दिया है, पर जॉब्स नहीं है। अगर आप ज़ुबूर 91 में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है चूँकि तूने मुझसे दिल लगाया हालेलुया और तूने मेरा नाम पहचाना, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और सरफराज करूंगा और तेरी उम्र को दराज करूंगा। हालेलुया। खुदा का नाम पहचानने से तरक्की आती है। यस हालेलुया। खुदा प्रॉस्पर हमें करना चाहता है, लेकिन अगर हम खुदा को नहीं जानते हैं तो फिर मेरे जीजो हम अपने बलबूते पर, अपने जोरे बाजू से हम तरक्की नहीं करेंगे। दाऊद के ताल्लुक से लिखा है कि वो तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल अफ़वाज उसके साथ था। दाऊद ने खुदा को पहचान लिया था, इसलिए उसने सुलेमान को भी नसीहत की कि अपने बाप के खुदा को पहचान। अगर खुदा की पहचान मेरे पास है, आपके पास है, तो फिर सानू और किसी दी जान पहचान की लोड़ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपके लिए बंद दरवाजे खोल देगा। सरफराजी लिखा है ना मशरिक से है और ना मगरिब से है। खुदा सरफराज करता है। सो मेरे जीरो जो खुदा के हाथ के नीचे हैं, जो खुदा के साथ हैं, जिन्हें खुदा की पहचान है, वो ही सरफराज किए जाएंगे। सो खुदावन चाहता है कि वो हमें बरकत दे, लेकिन मेरे जीरो हमें उसे पहचानने की जरूरत है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि हम बैल से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन बैल को पता है कि ये मेरा मालिक है, तो हमें भी अपने मालिक का पता होना ज़रूरी है। हमें खुदा की ज़ात के ताल्लुक से और जानने की ज़रूरत है। माइकल जैक्सन के ताल्लुक से अभी भाई बात कर रहे थे, तो एक शख्स ने कहा कि उसका जो रॉक एंड रोल है ये कायम रहेगा और बाइबल ख़त्म हो जाएगी,
मसीहत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरे जो माइकल जैक्सन का कोई पता नहीं है, और मसीहत जो है वो खुदा के फजल से आज भी कायम है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है, वो आफ्ताब सदाकत है। हालेलुया हालेलुया। वो मेरे जो अगर हमारी जिंदगी में है तो हम चमकेंगे, आमीन। हम वो शहर बनेंगे जो पहाड़ पर बसा हुआ है, और इसके सबब से लोग भी बरकत पाएंगे। सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, खोज में लग जाए। देखा कि जो साइंटिस्ट हैं वो केमिकल इकट्ठे करके कुछ ना कुछ बना लेंगे ने, तो आप अपने खुदा को ढूंढिए, खुदा को जानिए, आप वो बन जाएंगे जिससे लोग बरकत पाएंगे, आपके ख़ानदान तरक्की करेंगे, आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके ऊपर भी वो बरकत फैल जाएगी। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि अगर हम खुदा के कलाम के खिलाफ जाते हैं, गैर मबूदों के पीछे जाते हैं, तो खुदा तीसरी और चौथी पुश्त को उसकी सजा देगा। लेकिन इस्तिस्ना में लिखा है कि अगर हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमारी 7 पुश्तों को वो बरकत मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम खुदा उनको पहचानते हैं मेरे अज़ीज़ों, तो फिर हमारा जो आने वाला कल है, हमारे बच्चों के बच्चे भी मुबारक होंगे, क्योंकि हम खुदा को जानने वाले लोग हैं। सो खुदा को पहचानिए, जितना आप खुदा को जानते जाएंगे आप उतना ही लिफ्ट अप होते रहेंगे, क्योंकि खुदावन हमारे लिए पस्त हुआ, वो इसलिए पस्त हुआ था कि हम सरफराज की। यस। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा मसीह की उस कुर्बानी को याद रखिए, उसके खून को अपने ऊपर, अपने ख़ानदान पर, अपनी कलीसिया पर अप्लाई किया करें, और उसकी पहचान में बढ़ें, ताकि वो हमें बरकत दे, हमें बढ़ाए और हमें बरोमंद करे। आज लोग तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन अभी बात कर रहे थे हम कि चूँकि तूने मेरा नाम पहचाना, यीशु नाम है जो पहाड़ों को मैदान करता है, हालेलुया। यीशु नाम है जिससे बंद दरवाजे खुल जाते हैं। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। यस। खुदा अपने लोगों के साथ था, तो यरू का जो मजबूत किला था वो भी गिर गया। हालेलुया। आज आपके खिलाफ किले इब्लीस ने जो है वो तामीर किए हैं, तो मेरे जरूर मैं और आप उसे गिरा नहीं सकते हैं, यस। लेकिन यीशु नाम काफी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के नाम से मेरे जरूर हम तरक्की करेंगे, भलाई देखेंगे, बरकत पाएंगे। यस। सिर्फ हमें खुदा को पहचानने की जरूरत है। आए अपनी आंखों को बंद की, चल हालेलुया। अपनी हालेलुया। थैंक यू जिंदगियों पर गौर करें। थैंक यू जी। Praise। हालेलुया। वो लोग जिन्होंने हालेलुया। खुदा को जान लिया। Glory। अब्राहम बुत परस्त कौम से था, यस। लेकिन जब खुदा ने उसे कॉल किया, उसे खुदा को पहचाना, और वो उस राह पर चला जिसका उसे पता नहीं था। खुदा ने कहा कि तू उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सो मेरे अज़ीज़ों, उसे पता चल गया था कि यही खुदा है। इसहाक को भी कुर्बान गाह पर लिटा दिया, क्योंकि वो जानता था कि खुदा जो है वो मुर्दों को भी जिंदा करने पर कादिर है। सो अपने खुदा को इस तरह से जानिए, अपने खुदा की पहचान में इस तरह से बढ़िए, जो काम आज तक आपके रुके हुए हैं खुदा के सामने ले आइए। खुदा हमारी गुर्बत को, हमारे बीमारी को, हमारी परेशानियों को, हमारे दुश्मनों को, इब्लीस को, हर चीज़ को शिकस्त दे सकता है। सिर्फ हमें अपने खुदा की पहचान में बढ़ने की जरूरत है। आए हम दुआ करें। खुदा बुजुर्ग बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद, तेरे नाम की सताइश करता हूँ, तेरी मिन्नत करता हूँ। खुदा हमें खुदा फजल दे कि हम खुदा तुझ में बढ़े, तेरी पहचान में बढ़े। तेरे कलाम में लिखा कि जिस तरह उन्होंने खुदा को जानना नापसंद किया, इसी तरह खुदा ने भी उन्हें नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा, हमें फजल दे कि हम तुझ में महफूज हो जाएं। खुदा हम तुझ में खुदा पनाह ले लें खुदा, क्योंकि तू हमारी पनाहगाह है। हम जानते हैं कि तुझसे बेहतर शेल्टर और कोई नहीं है। खुदा तेरी मिन्नत करता हूँ मैं अपने लिए, अपनी इस कलीसिया समाज के लिए। खुदा कि हमें फजल दे, हम तेरी पहचान में बढ़े, ताकि खुदा हम लोगों के लिए भी बरकत का सबब बन जाए। मैं अपने बहन भाइयों को जिन्होंने आज सुबह तेरा कलाम सुना, तेरी बरकत चाहता हूँ। और अपने उन बहन भाइयों के लिए खुदा जो किसी मीडियम के थ्रू, यूट्यूब के जरिए से खुदा इस कलाम को सुनते हैं, तो उनको भी बरकत बख्शना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। God bless you, brother.